अयूब साहब भी आ रहे हैं। जावेद साहिबा बहुत बहुत मुबारक, बड़ी खुशी हुई देख के आपकी अजमत को, आपकी जरूरत को सलाम। बहुत ठीक ठाक है, कैसी तबीयत है? ठीक ठाक है, मैं कल भी पूछा कि और बताऊं क्या ऐसी चीज नहीं थी कि 14 महीने बाद ही हम घर जाएंगे। सर जी कैसा लग रहा है आपको? बड़ी खुशी हुई है, बड़ी खुशी हुई। ये पाकिस्तान की हीरोइन है, इसने जितना बर्दाश्त किया है इसकी मिसाल नहीं मिलती। इंशाल्लाह जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की कहानियां लिखी जाएगी उसकी कहानी सबसे टॉप पे होगी। किसी को बारहा मर्तबा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और कोर्टों के ऑर्डर के बावजूद जाल में डालना शी इज द वन एंड ओनली जो डटे रही, आज भी हो रही है। तुम सब रहा होते फौरन ही यहाँ सनम पहुँच गई हैं, क्या कहेंगे आप? हमारी मेहमान है, हमारी बहन है, क्यों नहीं आए जी, चलते जाएं। हम लोग, हमें इन पे फख्र है, इनकी बहादुरी पे फख्र है। जिस तरह सनम जावेद साहिबा, आलिया हमजा साहिबा, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, जितनी हमारी खवातीन है, जिस तरह वो डट के उन्होंने मुकाबला जबर का किया है, नाकानूनियत का किया है, फिरौनियत का किया, हमें इन पे फख्र है अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। आज आलिया का भी सीएन है, इंशाल्लाह बहुत उम्मीद कर रही हूँ, दुआ कर रही हूँ आलिया के भी आज सीएन है, इंशाल्लाह वो भी घर आएंगे आज। पाकिस्तान में तो कोई बच्चा नहीं था मेरे घर। ये कह रहा है कि न्यू दिल्ली में कोई हादसा हो रहा है, बस क्या होता है, एक जमाने में खलाई मखलूक लीगल इश्यूज से फारिग होके अब सनम पहुंची है। सनम, कौमी असम्बली जा रही हैं आप? सनम अब कौमी असम्बली के बिल्कुल सामने फ्रंट पे पहुंची हैं। ये मनाजर हैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन ने यहाँ बात की, आप ये देख सकते हैं। इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन हैं और ये मौजूद है सनम जावेद। ये मनाजर बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं, सनम यहाँ पहुंची हैं। उस तरफ ये आप देख सकते हैं, सनम यहाँ पहुंची हैं। मेरी तुम्हारी पीछे वैसे इतनी वायरल हो गई है, तो ये भी हो रही है। क्या हाल है? नहीं पूछूं, आप तो पूछने क्या हाल है सामने। ये आप देख सकते हैं, सनम यहाँ पहुंची हैं। यहाँ पार्लियामेंट के आज जितने पार्लियामेंटेरियन हैं आज यहाँ एहतजाज कर रहे थे। हमारे सारी सीढ़ी वो खुला है एंड ये हमारे MNA साहिबान है और ये सब आपकी तरह जेल में रह चुके हैं। आप कमर मुशानी के जिस उसमें थी केस में, वो मेरे हल्के में, खान साहब के हल्के में वो भी हुआ है आप पे। मुझे लगा कि सारे हल्कों में मैंने कल इसी तरह ही जाना। तो कहते हैं कल ये न्यू दिल्ली में कोई हो तो वो आप पे न लग जाए, कि न्यू दिल्ली वाला इल्जाम न लग जाए, क्योंकि ये तो हुकूमत ने खुद ये एक दे दी है कि आप जो है सेकंड्स में आ जा सकती हैं हर जगह पे। पाकिस्तान में तो कोई बच्चा नहीं था मेरे घर। ये कह रहा है कि न्यू दिल्ली में कोई हादसा हो रहा है, बस क्या होता है, एक जमाने में खलाई मखलूक ये आप देख सकते हैं, सनम जावेद अभी यहाँ पहुंची हैं पार्लियामेंट के बाहर। ये मनाजर हैं, ये आप देख सकते हैं। शेख वकास साहब हैं तहरीक इंसाफ के MNA, अहमद चट्टा। बहुत मुबारक, अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की है, बड़ी हिम्मत है आपकी माशाल्लाह। जजमेंट आई है, उसमें आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। ये मनाजर है इस टाइम। सनम यहाँ कोर्ट से रहा होकर डायरेक्ट पहुंची हैं यहाँ कौमी असम्बली के बाहर। हमारे साथ She was everywhere. We know each other. बट मेरा आज तो आपकी मुसीबत मेरे ख्याल में कम हो गई। तो राजेंद्र साहब के साथ बोलते नहीं काफी। ये मनाजर है इस टाइम कौमी असम्बली के बाहर के, आप ये देख सकते हैं। सनम जावेद जहाँ पहुंची हुई है, हमें तो देखेंगे और अभी यहाँ बिल्कुल पार्लियामेंट के सामने पहुंची हैं।
آپ نے تو آدھا گھنٹہ بھی صبر نہیں کیا. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. سلام السلام علیکم. کیا حال ہے بیٹا؟ رہا ہوتے ہی صنم یہاں پہنچ چکی ہیں. جو پروٹیسٹ تھا قومی اسمبلی کا, عمر ایوب صاحب بھی آ رہے ہیں. سنم جاوید صاحبہ بہت بہت مبارک. بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے آپ کی عظمت کو, آپ کی جرأت کو سلام. ٹھیک ٹھاک ہے. کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. اللہ کا شکر ہے. میں سوچ رہا تھا کل بھی پوچھا کہ آپ بتاؤں کیا ایسی چیز نہیں تھی کہ 14 مہینے بعد ہی ہم گھر جائیں گے. سر جی کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بڑی خوشی ہوئی ہے. بڑی خوشی ہوئی. یہ پاکستان کی ہیروئن ہے. اس نے جتنا برداشت کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. انشاءاللہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی کہانیاں لکھی جائے گی اس کی کہانی سب سے ٹاپ پہ ہوگی. کسی کو بارہا مرتبہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اور کورٹوں کے آرڈر کے باوجود جال میں ڈالنا شی از دا ون اینڈ اونلی جو ڈٹے رہی, آج بھی ہو رہی ہے. الحمدللہ بہت اس کی جو اس کی بڑی بہادری ہے, اس کی جرأت کو سلام ہے, اس کے نظریے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی صنم جاوید یہاں پہنچی ہیں. رہا ہوتے ہی یہاں پارلیمنٹ ہاؤس پہنچی ہیں. یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی. باقی قیادت بھی ساتھ موجود ہے. میں ساتھ انشاءاللہ پراؤڈ آف یو. آئیے ہمارے ساتھ. کیا صنم جیسی خواتین اسمبلی میں بھی آئیں گی؟ آ جائیں. یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. رہا ہوتے ہی صنم جاوید یہاں پارلیمنٹ پہنچ چکی ہیں. عمر ایوب صاحب, رہا ہوتے فوراً ہی یہاں صنم پہنچ گئی ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ ہماری مہمان ہے, ہماری بہنیں, کیوں نہیں آئیں جی, چلتے جائیں. ہم لوگ, ہمیں ان پہ فخر ہے, ان کی بہادری پہ فخر ہے. جس طرح سنم جاوید صاحبہ, عالیہ حمزہ صاحبہ, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, جتنی ہماری خواتین ہیں, جس طرح وہ ڈٹ کے انہوں نے مقابلہ جبر کا کیا ہے, لاقانونیت کا کیا ہے, فرونیت کا کیا, ہمیں ان پہ فخر ہے الحمدللہ. تھینک یو سو مچ. آج عالیہ کا بھی سین ہے. بہت امید کر رہی ہوں, دعا کر رہی ہوں عالیہ کے بھی آج سین ہے. انشاءاللہ وہ بھی گھر آئیں گے آج انشاءاللہ. گڈ ٹو سی یو. اور بہت سارے لوگ آپ کو واپس پارلیمنٹ میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ویسے عمرتا بندیال صاحب نے کہا تھا, عمران خان صاحب نے. اس کے بعد ان کے 200 ہو گئے تھے, میرے پہ 13 ہی رہنے دے. یہ مناظر ہے اس ٹائم یہاں پارلیمنٹ کے. صنم جاوید رہا ہوتے ہی فوراً یہاں قومی اسمبلی پہنچ چکی ہے. آپ نے دیکھا یہ قومی اسمبلی ہے اور صنم جاوید رہا ہوتے ہی فوراً یہاں پہنچ گئی ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صنم جاوید ابھی یہاں پہنچ چکی ہیں پارلیمنٹ میں, اور پاکستان تحریک انصاف کے MNAs بھی یہاں موجود ہیں. آج پاکستان تحریک انصاف کے MNAs نے احتجاجی واک کی, اور اب صنم فرسٹ ٹائم. صنم کو تو پتہ بھی نہیں تھا قومی اسمبلی ہے کہاں پہ. صنم آپ کو تو پتہ بھی نہیں تھا قومی اسمبلی ہے کہاں پہ. تم تو چپ ہی کرو. آج صنم یہاں پہنچ چکی ہیں قومی اسمبلی میں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہاں پاکستان تحریک انصاف کے تمام MNAs بھی یہاں موجود ہیں, اور اب صنم یہاں اپوزیشن لیڈر کا جو چیمبر ہے اس کے باہر پہنچ چکی ہے. جو سمجھدار ہے وہ